बुढ़ा अमरनाथों दर्शन कराइब विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल। विश्व हिंदू परिषद युव आयाम बजरंग दल ओडिशा तरफ प्रतिवर्ष पर चलित वर्ष साहसिक बुढ़ा अमरनाथ यात्रार आयोजन कर यात्रा आसंता 29 जुलाई आरंभ हो 7 अगस्ट 2025 समापन हो। यात्रा गंजाम जिलार 40 रु ऊर्ध्व कार्यकर्ता सामिल रहिबे, जो ओडिशार यात्री माने अति स्वल्प खर्च में जीवा आसिबा और रहिबा खाइबा भली सुविधा पाइपारिबे। एसहित ओडिशार पुरपल्लीर जनसाधारण किपरि श्रृंखलित भाव में हिंदू आस्थार प्राणकेन्द्र बुढ़ा अमरनाथों दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त सांगक लक्ष लक्ष काश्मीर हिंदू भाई भौणी भितर आमे भारतीय आमे एक आम देश एक भावना बुड़ापी यह एक सुंदर प्रयास बोली विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कार्यालय शिल्पांचल आयोजित एक सांबादिक सम्मेलन में बजरंग दलर प्रांत अधिकारी तथा बुढ़ा अमरनाथ यात्रार ओडिशा पूर्व संयोजक श्री राजीव नेत्र खाड़ंगा, गंजाम जिला संपादक जी श्रीनिवास आचारी, ब्रह्मपुर नगर सभापति डॉक्टर समरेन्द्र कुमार साहू, ब्रह्मपुर नगर संपादक श्री केदारनाथ पंडा एवं गंजाम जिला बजरंग दल संयोजक श्री अजय बेहरा, ब्रह्मपुर नगर बजरंग दल विस्तारक श्री चंदन स्वाई, गंजाम जिला बजरंग दल विस्तारक श्री विक्रम सेठी अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जय श्री राम। मु श्री राजीव नेत्र खाड़ेंगा, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल सहसंयोजक ओडिशा पूर्व। बजरंग दल हेउची सेवा, सुरक्षा, संस्कार। कहार सुरक्षा? नारी मान सुरक्षा, मंदिर मठर सुरक्षा, धर्माचार्य मान सुरक्षा एवं हिंदू सनातन धर्म को जो रक्षा करने आग्रह कर आगवर होती से सुरक्षा, गौ माता सुरक्षा बजरंग दल कर्तव्य। किंतु आजिकल किसी अनैतिक प्रकृतिर लोक मैंने आम ओडिशा को भारत वर्ष एवं समग्र विश्व में बदनाम करने गोटे बहुत बड़ षड्यंत्र कर षड्यंत्र को जो नारी मान हत्या अत्याचार होची ताकू बजरंग दल ओडिशा संपूर्ण खंडन करुच्ची एवं दुख प्रकाश करुच्ची। सरकार पाखे दाबी रखुची यही दोषी मान को दृढ़ दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण कर सहित बजरंग दल समस्त कार्यकर्ता ग्रामीण स्तर, पंचायत स्तर एवं सहर स्तर, नगर स्तर सब कार्यकर्ता मान आम आग्रह करूँ जे अपराधी माने अपराध घटाइबा आगु पुलिस प्रशासन, ओडिशा गोइंदा संस्था एवं केंद्र गोइंदा संस्था को सूचना प्रदान करंतु जेमति कि अपराधी माने अघटन घटाई पारिबे नाही। एथि सहित कुचिंता करुवा व्यक्ति विशेष माने नारी मान को निर्यातना देवा एवं अत्याचार करने जो मैंने भावुंट स्वप्न भी भाविया बंद कर दिंतु, नहले भयंकर परिस्थिति भोगे। बजरंग दल ताकू चेतावनी दौर। एसहित समस्त बजरंग दल कार्यकर्ता मानू आग्रह करुच्ची जे आगामी दिन में ओडिशा को अपराध मुक्त ओडिशा रे परिणत करने बजरंग दल एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका नब। से सब बजरंग दल प्रशिक्षित कार्यकर्ता माने आगभर हुंतु एवं होचंती मध्य। तो आमे चाहूँ केमती ओडिशा रे गोटे अपराध मुक्त राज्य ओडिशा हमर हो। यह हमर असामाजिक तत्व अछंती हिंदू धर्म को भाग भाग करने चेष्टा करछंती। मु आगु कहिथिल ना हिंदू धर्मर कौन जाति नहीं, गोटे हिंदू। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल एवं परिवार को गोटे राजनीतिक दृष्टिभंगी रखी ए हिंदू मान भीतर झगड़ा लगाई चेष्टा करछंती। किंतु वर्तमान सब हिंदू जानले हिंदू धर्मर कौन सी जाति नहीं, गोटे हिंदू धर्म। आउ यह प्रति व्यक्ति विशेष हिंदू समाज उपयुक्त जवाब देवे एवं दौरान तो हिंदू जिते हिंदू ओडिशा अच्छी विश्व हिंदू परिषद ही कर्मी समस्त हिंदू समाज, किंतु किसी राजनीतिक प्रलोभन रे राजनीतिक वशीकरण रे एवं किसी डिस्टर्बेंस करने किसी लोक एमती असुविधा कर सरकार दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण कर आगू करेंगे। डॉक्टर समरेन्द्र कुमार साहू, विश्व हिंदू परिषद महानगर सभापति। आमर ऐतिहासिक बुढ़ा अमरनाथ यात्रा जोटा कि बजरंग दल तरफ विश्व हिंदू परिषद सहयोग से कार्यक्रम आम 27 आरंभ कर 7 पर्यटन चलो। आमर ये कार्यक्रम
ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ରହ୍ମପୁରର 40 ଜଣ ତା ସହ ଓଡ଼ିଶାର 700 ଜଣ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହେବାର ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ରରେ এই ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି ଏଥିରେ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରର ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ, ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ଏମାନେ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଆମକୁ ଡେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। 1 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ବୋଲିକି ଆମର ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। 1 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଗଞ୍ଜାମ ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ଆମର ଯେଉଁ 700 ଜଣ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, ବୟସ୍କ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ପିଲା ବି ଅଛନ୍ତି, ଯାଉଛନ୍ତି 700 ଜଣ। 700 ଜଣଙ୍କର ସେମାନେ 31 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସେଠି ପହଞ୍ଚିବେ, ତାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ହେବ। ଏଇ ଯାତ୍ରା ସବୁଠୁ ନିଆରା ଯାତ୍ରା। ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଦୁର୍ଗମ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ଯେଉଁଟା ବରଫାନି ବାବା ବରଫାନି କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ନ ଯାଇପାରିବେ, ଏଇ ଯାତ୍ରାଟି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧାଜନକ ଆଉ ଏଇଟା ଶସ୍ତାରେ ବି କରାଯାଉଛି। ଏଥିରେ ରାସ୍ତାରେ ଖାଇବା ରହିବା ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ, ବିଶ୍ୱ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ଏହାକୁ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆର ପୌରାଣିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ବି ରହିଛି। ଏହି ଜାଗାରୁ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଅମର କଥା ପ୍ରଥମରେ ଶୁଣେଇଥିଲେ, ତାପରେ ସେଇଟାକୁ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଶୁଣିଲା ଭିତରେ ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ, ସେ ପୁରା କଥା ଶୁଣିପାରିନଥିଲେ। ଏଇ ଦୁଇଟା ଏ କଥାଟା କିନ୍ତୁ ଅମର କଥାଟାକୁ 2ଟା ପାରା ଶୁଣି ଦେଇଥିଲେ। ପାରା 2ଟି ଅମରନାଥ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ପାର୍ବତୀ ଯେତେବେଳେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏ କଥାଟା ପୁରାପୁରି ଶୁଣିପାରିଲି ନାହିଁ, ଆପଣ ଆଉଥରେ ମୋତେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେଇ ଅମର କଥାଟା ଏଇ ଜାଗାରେ ବୁଢ଼ା ଅମରନାଥ ଜାଗାରେ ସେ ପାର୍ବତୀକୁ ପୁନର୍ବାର ଶୁଣାଇଥିଲେ। ଆଉ ସେବେଠୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଐତିହାସିକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବି ରହିଛି। ଆଉ ଏଇ ବୁଢ଼ା ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା, ଏଇ ବୁଢ଼ା ଅମରନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଆମର ଜମ୍ମୁରେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବରଫାନି ଅମରନାଥ ଅଛି ସେ ଅଛି କାଶ୍ମୀରରେ। ସେଥିରେ ଏଇଠୁ ଆମେ ଗଲା ପରେ ସେଇଠୁ ଆମର ରହିବା ଖାଇବା ସବୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ବି ସେଠାରେ ହେଇଛି। ଆଉ ଆର ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି, ଯେଉଁମାନେ ସେଠିକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ ନ ଯାଇପାରିବେ ଅମରନାଥ, ଯେଉଁମାନେ ନ ଯାଇପାରିବେ ସେ ଜାଗାକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ବୋଲି ତାଙ୍କର ଇଏ ଅଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଏଥର ଐତିହାସିକ ହେଇଛି 12 ଜଣ, ଆଗରୁ 10-12 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଯାଉଥିଲେ, ଏଥର 40 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଯାଇଛି। ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେଇଛି। ତ ସେଠି ଗଲା ପରେ ସେଠୁ ଜାମ୍ମୁରୁ ଦର୍ଶନ କରି ଫେରିବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରା ହେଇଛି। ରହିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଜାମ୍ମୁ ଟୁ ଜାମ୍ମୁ 5 ଦିନ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଗଞ୍ଜାମ ସମାଚାର।